السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد، فيديو اللي نتمنى نلقاكم بأحسن الأحوال نتوما وعائلاتكم والناس اللي كتبغيو كاملين. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنحاول نشوف معكم واحد الجزء من لا لوسون 11 ديال لا غرامير لي تيب اي فورم دو فراز. Concernant les types de phrases, la phrase interrogative, déclarative, injonctif et exclamatif غادي تلقاوهم في الفيديوهات السابقين. لي فورم دو فراز كذلك لا فورم نيجاتيف ولا فورم افيرماتيف كذلك راه درناهم في الفيديوهات السابقين، اللي محتاجهم يمكن انه يلقاهم في الفيديو السابق. هنا غنهضر فقط على لي فوا دو فراز، لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف. الوغ لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف كيفاش نديرو باش نترانسفورمي اون فراز دو لا فوا اكتيف à la voix passive, d'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord la voix active. La voix active, c'est-à-dire une phrase simple qui le sujet, le verbe et le complément d'objet, direct ou bien indirect, d'accord? Alors par exemple, je dis ici la maîtresse, voilà, explique la leçon, d'accord? Alors ici c'est une phrase simple, il y a le sujet, il y a le verbe, il y a le complément d'objet direct. Alors c'est une phrase dans la voix active, d'accord? Alors je vais le transformer à la voix passive. La voix passive شنو تنديرو؟ يعني le sujet مع le complément d'objet تيقلبوا البلايص، on change de place sujet par le complément d'objet direct. يعني في la voix passive le complément d'objet direct هو غيولي لنا le sujet, d'accord? و le sujet غيولي في البلاصه ديال le complément d'objet direct. Alors je vais commencer par la leçon, d'accord? Alors la leçon, maintenant on doit trouver des changements et par exemple la leçon est expliquée, d'accord, par la maîtresse. إذا les changements اللي لقينا هنا لقينا que le verbe ما بقاش conjugué au présent là, ou la conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. C'est pour ça que j'ai ajouté e de féminin, parce qu'on a la leçon qui est féminin. Et on a ajouté aussi par. يعني بحال نقولوا حنا من طرف الشرح، الدرس تشرح من طرف الأستاذة، داكوغ. إذا هذا هو لا فوا باسيف، داكوغ. إذا هنا عندنا شونجمون في لي فيرب. Comme vous voyez ici, le verbe est conjugué au présent, رديناه au passé composé. يعني هنا je dois faire attention au verbe. غنعطيكم هنا un petit tableau اللي فيه يعني la conjugaison ديال les verbes. نحاول اني نشرح لكم مزيان وغتشوفوا معايا في ليكزامبل هنا مزيان، داكوغ. Alors عندنا la voix active, l'homme capture le loup. Le loup. Alors ici capture, c'est le verbe capturer conjugué au présent. D'accord? إذا ملي كيكون عندنا le verbe conjugué au présent في la voix active. Voilà, désolé. Alors lorsqu'on a le verbe conjugué au présent في la voix active, في la voix passive تيولي conjugué au passé composé. Le loup est capturé par l'homme. Le loup est capturé par l'homme. D'accord? Alors la même phrase, le verbe اللي غنبدلوه. L'homme capturait le loup. Alors capturer, le verbe est conjugué à l'imparfait, d'accord? Alors في la voix active le verbe est conjugué à l'imparfait. في la voix passive يعني le verbe اللي كيجي مع l'imparfait c'est plus que parfait. Le loup était capturé par l'homme. Le loup était capturé par l'homme, d'accord? Alors c'est plus que parfait. يعني هنا capturer درناها في le participe passé, le verbe être conjugué في l'imparfait, d'accord? Alors passé simple, l'homme captura le loup. Alors le verbe ici est conjugué au passé simple. Alors ici le loup fut capturé par l'homme, d'accord? Alors la même chose ici, c'est le passé antérieur. Alors fut, c'est le verbe être conjugué au passé simple مع l'auxiliaire, مع le participe passé de verbe, d'accord? Alors l'homme capturera le loup. Alors ici le verbe est conjugué au futur simple. هنا le loup sera
capturé par l'homme. Alors le futur simple le futur antérieur. Le verbe يعني l'auxiliaire اللي كنخدموا به هو l'auxiliaire être كنكونجوغيوه في الفيتور simple وكنديروا معاه le participe passé du verbe. D'accord? Alors, concernant les verbes qui ont conjugué à un temps simple. بالنسبة les temps composés, comme vous voyez ici, on a le passé composé le plus que parfait et le futur antérieur. غادي تشوفوا شنو غادي نديروا معاهم. L'homme a capturé le loup. Alors شنو كنديروا؟ كنزيدوا هذاك l'auxiliaire être اللي كنا زدناه هنا conjugué mais كنزيدوا فقط le participe passé ديالو ما بين l'auxiliaire avoir et le verbe. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? L'homme a capturé le loup. Le loup a été capturé par l'homme. D'accord? Le verbe pratique ما هو فقط زدنا été c'est le participe passé de verbe être وحطناها ما بين l'auxiliaire et le verbe. D'accord? A été capturé par l'homme. La même chose pour plus que parfait. L'homme avait capturé le loup. Le loup avait été capturé par l'homme. يعني لا لاحظتوا مزيان غير on a ajouté seulement été ici. D'accord? L'homme aura capturé par le loup. Le loup aura été capturé par l'homme. D'accord? Attends, alors, pour les temps composés, mais qu'on a la voix active, un temps composé, le verbe conjugué à un temps composé, que ce soit le passé composé, le plus que parfait ou le futur antérieur, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute l'auxiliaire être, ou bien le participe passé du auxiliaire être, mais bien, entre l'auxiliaire et le participe passé du verbe. D'accord? A été capturé, avait été capturé, aura été capturé. Pour les temps simples, d'accord? Alors, je vais passer pour faire avec vous un exercice d'application. Alors, je vais faire l'exercice 5. Réécrire chaque phrase à la forme passive. Puis indique son type. D'accord? Les types de phrases, nous avons exclamatif, déclaratif, injonctif ou bien impératif et la phrase interrogative. D'accord? Et donc, l'exercice fait deux choses. Je dois écrire la phrase qui est à la voix active, la voix passive, mais je vais indiquer son type. D'accord? Alors, le numéro 29 gagne le vélo. Le numéro 29 c'est le sujet, gagner c'est le verbe et le vélo c'est le complément d'objet direct. Alors je vais commencer par le vélo. Je vais dire de cette façon le vélo. Voilà. Voilà. Le vélo gagner et gagner voilà par le numéro 29. Alors faites attention ici, on a gagné conjugué au présent, et gagné au passé composé par le numéro 29. Alors c'est une phrase exclamative. D'accord? Alors je vais passer. Les unes ne fabriquent plus ce genre de meubles. Et donc une phrase ici, c'est une phrase déclarative qui se termine par un point et aussi négatif. يعني هاد لا فورم نو بلو ما خصناش ننساوها. حنا شنو غنديروا؟ اول حاجه غنحيدوا هاد نو بلو وغنحاولوا نديروا لا فراز على فوا اكتيف ومن بعد نزيدوا هذاك لي مو دو نيغاسيون. Alors les unes ne fabriquent plus ce genre de meubles. Alors غنبداو ب ce genre de meubles. Voilà, ce genre de meubles. Voilà ce genre de meubles est fabriqué par les usines. Alors, on va et on va fabriqué, voilà, par l'usine. إذا هنا اللي شفتوا أنا ما حطيتش لي مو دو نيغاسيون ولكن بعدا درت في لا فراز على فورم باسيف واحد غنزيد عندنا نو او بلو. اذا نو بلو حنا عارفين بان لي مو دو نيغاسيون ملي كيكون عندنا طون كومبوزي اون كادر لوكسيليير. اذا غنديرو هنا ان apostrophe ني وهنا بلو. D'accord? Alors ce genre de meuble n'est plus fabriqué par l'usine.
اذا اللي بغيت نقول هنا كو ملي كيكون عندنا لا فراز على فورم نيجاتيف يعني نحيدو هذوك لي مود نيغاسيون نحطوهم ا كوتي نحاولوا اننا نصايبوا لا فراز على فورم يعني باسيف من بعد عاد نشوفوا لوكسيليير اللي زدناه هو اللي غنديروه ما بين اون فا لونكادري افيك لي مود نيغاسيون كيف ما درنا هنايا سو جونر دو موبل ني بلو فابريكي باغ لي اون alors c'est une phrase déclarative la phrase suivante quand l'ingénieur anglais Booth invente-t-il l'aspirateur alors هنا ردوا البال هنا عندنا سي اون فراز ديكلاراتيف سي اون فراز انتروغاتيف كتبدا بلو مون نيغاسيون كون اذا هاد لو مون نيغاسيون دو لو مون انتروغاتيف سمحوا لي سي با لو مون دو نيغاسيون لو مون انتروغاتيف كون خصو يبقى في لا فراز اذا باش غنبداو نخليو هادكم عندنا لاسبيراتور هي اللي غنبداو بها لاسبيراتور invente يعني est inventé par l'ingénieur anglais Booth ونحطو كون داكوغ اذا الريبونس غتكون بهذه الطريقه 3 فوالا quand l'aspirateur est tel ما تنساوش هاد l'inversion de sujet inventé par l'ingénieur ياك l'ingénieur anglais Booth d'accord alors هنا point d'interrogation à la fin هنا هذيك كون غتبقى دائما au début de la phrase زينا لاسبيراتور هي اللي حطيناها في الاول لاسبيراتور اي انفونتي ما نساوش حنايا كيف ما دايرين هما لانفيرسيون دو سوجي هنايا انفونتيل اي تيل انفونتي باغ لانجينيور انجلي بوث داكوغ اذا لا ريبونس بهذه الطريقه هذه سي اون فراز انتروغاتيف داكوغ alors la phrase D la maîtresse punit l'élève bavard alors l'élève bavard هو le complément d'objet direct غنبداو به غنقولوا l'élève bavard est puni par la maîtresse هذه سهله ما فيها سي une phrase déclarative ما فيها حتى شي حاجه alors غنقولوا بهذه الطريقه l'élève bavard est puni par la maîtresse d'accord هنا في la phrase E combien de chiens tire le traîneau c'est une phrase كذلك انتروغاتيف اذا عندنا لو مو انتروغاتيف كومبيان حتى هو خصو يبقى عندنا في لو ديبي اذا في لا فراز او غنبداو بكومبيان فوالا alors combien de chiens tire le traîneau alors غنبداو بلو chien غنبداو بلو traîneau ما يمكنناش نقولوا combien le traîneau combien de voilà traîneau combien de traîneaux est tiré par des chiens. لأن الشيان هنا عندنا au pluriel. D'accord? Combien de traîneaux est tiré par des chiens? Voilà, لأن عندنا deux chiens pluriel وهنا le traîneau. إذا بحال قلبنا هاد لو traîneau كنحيدو له هاد لو وكنديرو combien de traîneaux est tiré par les chiens. C'est pas des chiens par les chiens. الأحسن يعني باش كتجي الجملة باينة معرفة. داكوغ إذا هنا منين بدلنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت مع لو سوجي راه بريسك بحال حتى لي يعني لي déterminants حتى هما changeables. Alors on va dire de cette façon combien de traîneaux est tiré par les chiens. D'accord? اذا انا حطيت لكم جي اكسبري شوازي هاد ليكزارسيس لان فيه تقريبا تو لي كا اكسبسيونيل في لا فوا باسيف ولا فوا اكتيف. نتمنى اني نكون فيدتكم لان هاد لا لوسون تري تري امبورطونط والدراري والوليدات كيخافوا منها. اذا على داكشي باش قررت اني ندير عليها لوسون نديرها يعني بوحديتها. نتمنى لكم التوفيق ونخليكم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.